हाय फ्रेंड्स मैं विद्युत शर्मा और आपनालोके चाই আছে বিজেএস ব্লগ যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়ালে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব তো বলা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো তো ফ্ৰেন্ড এতিয়া মই আহিছো তেল ভৰাবৰ কাৰণে আৰু তেলটো ভৰাই লওঁ ফ্ৰেন্ড এতিয়া মই লংকা যাব ওলাইছো আৰু ভাবিছো আজি অলপ ফালাফালি কৰো तो फ्रेंड नाजानो लंका इमान की कारण ट्रैफिक तो चुआ आई थिंक सके ट्रेन गई कारण इमान भीड़ हम पूरा गाड़ी लाइन की लाइन लगी आसे तो मैं गेपे गेपे जाबर कारण चेष्टा करूँ लंका सरकारी हस्पिटल और ये लंका 1 नम्बर रेल गेट रास्ता काम चलि आसे फ्लाईओवर बनाई आसे लंकार फरेस्ट गेट जो रास्ता इमाने बेया माने की कम और মানে ইমান গাত গোট আছে এটা বনাব লাগে আৰু আমি বৰ্তমান গৈ আছো লংকাৰ পৰা বামুন গাঁও কোনো কাম নাই বাৰু এনে আমি ফুৰিব গৈ আছো আৰু ৰাস্তাৰ অৱস্থাটো দেখিছে যে খাল মানে এটা পাকা ৰাস্তাৰ পৰা মানে পুখুৰী বেছি আছে ৰাস্তাটো বুলি চাওঁ মানে যদি কাৰোবাৰ বিয়ালে যায় ন মেকআপ নকৰিলেও হ'ব ৰাস্তা এনেকুৱা ধূলি আছে ন পুৰা মেকআপ হৈ যাব তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহি পালোহি ফৰেষ্ট গেট সোমাইছোহি मार्केट खी दुकान चुकान आसे नामघर चामघर आसे तो फ्रेंड्स बर्तमान आमी आहि आছো हावाईपुर और इतना आमी हावाईपुर स्टेशन पामी और स्टेशन अलग भिडिओ देखाम और हावाईपुर एखन हल स्कूल हाई स्कूल एखन ट्रेनर ब्रिज है एखन फुचकार दुकान है फ्रेंड्स मोर लगरकिटा आहि आसे हाय এটা तो फ्रेंड्स ये हावाईपुर एन सरू माने नदी निचिना और नदी नहय खाली ऊपर पानी आहि आसे कि नाजानो कि है कि नदी बुलिए मैं कैसो तो फ्रेंड्स आमार फ्रेंड एजने बाइकर 20 टकाটো घूराब स्टार्ट আমার লগৰকিটা ব্লগত আহিব আৰু ফ্ৰেন্ডছ আজি আমাৰ পাইলট গাড়ীৰ পাইলট এজন ডালমিয়া গেট থ্যাংক ইউ ভিজিট এগেইন দেখাই আছে ডালমিয়া মানে আমি ওলাই আহিলো বৰ্তমান গেটৰ পৰা আৰু মই বেক সাইডৰ পৰা আকৌ দেখাম এইখন ফ্ৰেন্ড ডালমিয়া বোৰ্ড লিখা আছে ফ্ৰেন্ডছ বৰ্তমান গৈ আছো আমি গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে মানে গাঁৱৰ মাজেৰে গৈ আছো বামুনগাঁও গাঁও হয় পৰিৱেশটো কিমান ভাল লাগিছে ন ফ্ৰেন্ডছ तो फ्रेंड इतना समय है 5:50 और आम गई आसो मोर लगरटोक घरत थी आहि पे आम गाँवलिया रास्ता दी गई आसो और रास्ता चाक कि भयानक माने गलिम दी गई आसो और एकदम सुनसान जगह चाक कोनो ना इफाले आस पासे घर चर एक ना सब अंधकार और रास्ता बहुत बेया और माजे माजे घर दुआर आछे तार माजे माजे नाई और फ्रेंड भिडिओ चाই যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা और मोर चेनेलটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু আগলৈ এনে ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবলৈ সাবস্ক্ৰাইব আৰু অল বটনটো